Dolje je parking od nacionalnog parka Paklenica. Evo naša tura kreće. Stigli smo na ulaz 2 u kanjon Velike Paklenice. Ovo pored nam je potok Paklenica. Turu još ne znamo koju ćemo uzeti, ali evo ima dosta tura za penjanje. Nalazimo se na južnom dijelu Velebita i nacionalni park Paklenica je drugi najstariji u Hrvatskoj. Evo tu imamo penjače. Turu koju ćemo uzeti još nisam siguran, ali vidimo vidjeti do prve neke karte koja će nam pokazati neke osnovne ture. A imamo i mapu ovdje, tako ćemo se snaći valjda. A nacionalni park Paklenica je drugi najstariji u Hrvatskoj. Osnovan je nedugo nakon nacionalnog parka Plitvička jezera. Čini se 19.10.1949. godine. A naziv je dobio po pakleni. Tu je smola iz crnih borova koji se nalazi oko 20% u ovom nacionalnom parku Paklenica. Ona se koristila za medicinu, za luž, tako da je od tog imena Paklina ovaj nacionalni park dobio ime Paklenica. Raj za penjače u Paklenici. Čini mi se da ima oko 300 staza za penjanje. Evo stigli smo do najpoznatije stijene na Paklenici. Anića Kuk. Tu je ovo par penjačkih tura. Ove linije predstavljaju penjačke ture. Visok je 712 metara. Evo što se tiče puta, dobro je označen. Imamo taj kameni put. I evo idemo, odlučili smo ići prema planinarskom domu koji je od parkinga udalje nekih 2 sata pješice hoda uz ovu stazu. Uvijek smo pored potoka Paklenica dolje. A ovdje u knjizi imamo par informacija, kao što je datum proglašenja nacionalnim parkom 19.10.49. godine, što ga čini drugim najstarijim nacionalnim parkom u Hrvatskoj, odmah nakon Plitvička jezera, koja su osnovana iste te godine u travnju. Površina 95 kvadratnih kilometara. I evo najviši vrh, Vaganski vrh. Tako da evo idemo dalje. Krški je oblik, lijevo desno, geološke formacije, odlično. I Anića Kuk, najpoznatija stijena u Paklenici.
Evo idemo malo prići potoku Paklenica malo bliže. Da vidimo kako to izgleda tu. Divno. Sad kako doći dole, probat ćemo voda. Može. Ja uvijek imamo tu kao neke vodopade, prolazak kroz pećine, samo da ostavi naočale. Da, interesantno. Ovo je to hladna. O, je dosta. Dobro. Idemo dalje, put je tu gore ispred nas. Op, treba se još i vratiti. Dobro je. Ok, čujemo se dalje. Evo gdje se nalazimo, Jadransko more, Starigrad, to je prvo mjesto do Paklenice i ovo je kanjon Velike Paklenice, evo do kud smo uspjeli doći, a ovo je kanjon Male Paklenice, može se prijeći iz Velike u Malu Paklenicu također, a mi idemo prema planinarskom domu koji bi trebao biti tu negdje, tako da ovo je lanac Velebita, ovo sve tu. Ok, idemo dalje. Tu je čak neka Jokripa, evo WC. To je Ivančev dom, očito. Mi idemo dalje ipak. Mi ćemo do Ramića dvori za 40 minuta. Ravno. Da, to je lugarnica. Restoran Lugarnica. Sad nam se lijepo nudi Velebit, jedan od njegovih vrhova, možda i jedan od ta dva spomenuta vrha najviša u Paklenici. Vrlo moćna planina, Velebit. A mi još nemamo puno. Još nekih 30 minuta do planinarskog doma, gdje će se naša tura ova završiti. Trebamo još i u povratku nazad nekih sat i pol vremena. Evo sad smo već prešli 5,3 km. Put je i dalje dosta ravan, uvijek smo pored potoka Paklenice. Sad smo već i u šumovitom dijelu. Divno. Na svakom koraku imamo par informacija o flori i fauni Velebita. Vidimo imali tu crnog bora, evo ga, crni bor. Po njemu je Paklenica nacionalni park dobio ime, točnije po njegovoj smoli, koja se naziva Paklena. Ne, kako se zove Paklenica? Nije. Paklena, da, Paklena se zove. Nismo ga još uspjeli naći putem. Opet smo stigli malo u intenzivniji kanjon. Velebit je ispred nas sa snježnim ostacima, dolje je potok Paklenica.
Evo imamo možda još nekih 15 do 20 minuta do našeg cilja, Ramića dvori. Čak se neka kućica i nazire tu u pozadini na vrhu ovog malog brežuljka, pa pretpostavljam da je to naš dvor. A evo, šumovito i dalje. Dosta smo sada usamljeni, nismo vidjeli već 10 do 15 minuta nikoga, ni prema vrhu, ni prema dnu. Ali evo, sad je opet malo ravnije, pa je lakše ih hodati. A i dosta nam se sada i sunce pojavilo, razvedrilo se je. Nešto o bukvama. Evo ljudi, tamo što rekao da nema nikoga već 15 minuta, pojavili se prve osobe. Ok, nadamo se da smo blizu kraja i našeg cilja. Evo, planinarski dom. Stigli smo. Tu se može i prenoćiti, ko želi osvajati sljedeće vrhove na Velebitu. A mi bi trebali ići dalje prema Ramića dvori. Evo, za 5 minuta Ramića dvori i Vaganjski vrh, 5,5 sati. Naš cilj za 150 metara, još vrlo malo. Dolje je planinarski dom iza ove pećine, vrhovi Velebita, 150 metara, dakle tu bi ga već trebao biti, pa idemo vidjeti. Gdje je to točno? – 150 metara. Sati 38 minuta već hodamo. Za dalje odavde treba 5,5 sati do Vaganjskog vrha. Aha, tabla je tu. Kuća se naziri. Eno ga, Ramića dvori. Open. Ivančev dom i Ramića dvori, pretpostavljam. Je Velebit. Dobro, idemo se okrepiti tu i ići ćemo na nazad. Tako da evo, vidimo kakva je hrana gore, pa ćemo to posnimiti također. Evo, ipak smo došli do Ivančevog doma na 570 metara nadmorske visine. Sami smo trenutno. Tako da ćemo evo sjesti tu negdje i malo se okrepiti. Ima grah i pršuta i sira. To je to.
cilj postignut, još se naravno trebalo vratiti, ali evo, popili smo se. Evo Ivančev dom. Vidjeli smo tu, sad smo sebi naručili 2 graha i pršuti sir i piće, pivo, rakija travarica, sok od bazgi i ovo je rakija od Drinovače. Jako je dobra. Prži po grlu. Cijenu ne znamo još. Evo vidjet ćemo. Kad dođe račun. Ne, stigao je grah sa kruhom, još čekamo pršuti sir. Pa ćemo probati sada to. Izgleda jako dobro. Evo stigao je drugi dio menija. Pršut i paški sir. Idemo ga probati. Odlično. Vrlo dobro. Evo, vraćamo se s Ivančeva doma. Sve skupa je bilo 38,5 eura. Dakle, 100 grama pršuta, 100 grama sira, pivo, bazga, sok, 2 rakijice i 2 put kruh. Što je ok, cijena, s tim da smo u nacionalnom parku i u divljini gdje baš i nema nekog naselja. Tako da evo, sad je 4:30, nadamo se da ćemo za sat vremena uspjeti doći do našeg parkirnog mjesta. I evo, putem ćemo, nadam se, još nešto zanimljivo vidjeti. Uglavnom, to je to. Idemo dalje. Spuštamo se kroz kanjon Paklenice prema našem parkirnom mjestu. Meni je jedan od ljepših prizora na ovom putu. Neki prirodni bazen se stvara od rječice potoka Paklenice sa Anića kukom u pozadini. Mi se već nalazimo lagano na povratku, imamo još nekih možda 2 km. Najbolji slučaj neki pola sata povratka do našeg parkirališta. Evo, uživali smo jako lijepo danas u Paklenici, nacionalnom parku Paklenica. Ok, put je tu gore, idemo dalje prema parkiralištu. Ćao! To bi bilo to. Nakon 13 km hoda uspjeli smo stići do našeg parkirališta. Dakle smo počeli prema kanjonu Velike Paklenice. To je to. Ovim putem se pozdravljam i idemo dalje prema našoj sljedećoj destinaciji. To će biti Šibenik. Nadam se da ću uspjeti posnimiti malo i taj grad i to će biti ujedno i sljedeći video. A ovim putem, evo, već je 6 popodne, se pozdravljam iz nacionalnog parka Paklenica.